बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अप्रैल बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह की धमकियां, कौन कौन कंटेनर के आगे लेट गया, इसकी तफसील को जानेंगे। और इसके अलावा आपको बताऊंगा पीडीएम फजलुर रहमान कैसे ख्वाब गफलत से बेदार हो गए हैं, उसको भी आज के वीलॉग में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेवेंट महल जाती उम्रा की 127 कैनाल एराजी का जो मसला था वो पिछले 2 मंथ से जारी था। उस हवाले से कोर्ट हियरिंग्स भी हो रही थी और दूसरी जानिब इस इंतकाल को जो है वो नल एंड वॉइड करार दिया गया कि ये कब्जा करके ये जमीन हथियाई गई थी 127 कैनाल। और इसका जो ट्रांसफर होता है, जब भी किसी जमीन की खरीदो फरोख्त होती है तो इसका ट्रांसफर जो है वो जिसे हम आम उर्फे आम में इंतकाल कहते हैं, वो कराना जरूरी होता है कि एक शख्स से दूसरे शख्स में जब कब्जा ट्रांसफर होता है वहीं पर टाइटल ट्रांसफर होता है, सारे जो राइट्स होते हैं वो दूसरे शख्स के नाम पे ट्रांसफर होते हैं। इनमें गड़बड़ ये थी कि ये जो 127 कैनाल एराजी थी इसका ट्रांसफर था, इसका इंतकाल इन्होंने फेक तरीके से कराया था और हुकूमत की जानिब से मुबैना तौर पर यह कहा गया कि ये जो 127 कैनाल हैं ये गलत तरीके से हथियाई गई हैं, लिहाजा इन्होंने अपनी गवर्नमेंट में होते हुए इसका फायदा उठाया था, अब जो है वो इनको वापस करना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि ये अराजी वैसे नहीं पड़ी हुई बल्कि इसके ऊपर इनका जाती उम्रा का महल कायम है, जो इनका घर है ना मेन, वो जमीन इनकी उसमें शामिल है। लिहाजा वो हासिल करने के लिए अब इनका जो है ये महल है वो गिराना जरूरी हो गया है। और अगर इस हवाले से हुकूमत कार्रवाई करती है तो इन्होंने कल बड़ा हंगामा किया, खास तौर पर अता तारड़ साहब की जानिब से। और इसके अलावा राना सनौला, उस्मा बुखारी, ये सारे बड़े एक्टिव नजर आए। राना सनौला ने तो यहाँ तक कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ सेक्रेटरी साहब को मुखातिब किया, उसमें उन्होंने कहा कि आप जो है वो आपने इसके बाद भी रहना है, आपके बच्चों ने यहीं पर रहना है, तो लिहाजा आप। और राना सनौला खुल्लम खुल्ला धमकियों पर उतर आए और कैसे उन्होंने जो है वो जो पंजाब की इंतजामिया है उसे धमकियां देना शुरू कर दी, खास तौर पर डीसीओ लाहौर को धमकियां देना शुरू हो गई, सीसीपीओ लाहौर को धमकियां देना शुरू हो गया, चीफ सेक्रेटरी साहब को धमकियां देना शुरू हो गया। और उसने कहा कि ये रेड लाइन है, अगर आपने ये रेड लाइन क्रॉस की तो फिर हम आपको बताएंगे कि आप क्या करने जा रहे हैं और हम कंटेनर्स के आगे लेटने के लिए तैयार हैं। अब देखते हैं राना सनौला किस हद तक, हालांकि हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि ऐसा कोई सीन अभी तक नहीं है। और जब ये अराजी अगर हासिल करने की बात हुई और शहजाद अकबर ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो चोर होता है तो वो नीली बत्ती वाली गाड़ी देखकर वो ये हमेशा यही समझता है कि पुलिस उसी को पकड़ने आ रही है, तो लिहाजा वो जो मिसाल दी जाती है चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वो वैसे ही सिचुएशन है कि राना सनौला ने ये समझ लिया, अगर वैसे कंटेनर वहां पे गुजरे हैं या खड़े हुए हैं तो उन्होंने ये समझा कि ये हुकूमत ने भेजे हैं और हुकूमत ही जहाँ पे जो है वो कुछ कराना चाहती है, इसलिए वो धमकियों पर उतर है। और शहजाद अकबर ने यह भी कहा कि हुकूमत जब कराना चाहेगी तो हुकूमत के लिए ये रुकावट नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने पहले भी बड़े बड़े महल गिराए हैं, बड़े बड़े कब्जा ग्रुपों को उन्होंने नकेल डाली है। और इस हवाले से हम अक्सर आगाह करते रहे हैं कि कैसे ये कब्जा माफिया का के खिलाफ जो क्रैकडाउन था, जो ऑपरेशन था, ये शुरू हुआ था जब खोकर बरादरान के खिलाफ सबसे पहली कार्रवाई सामने आई थी। और खोकर बरादरान जो कि जौहर टाउन में उनका महल था, उसको सबसे पहले गिराया गया। ये बात शुरू हुई थी इमरान खान साहब के बहनोई के प्लॉट पर जो कब्जा हुआ था, वो दरखास्त सामने आई थी। और उसके बाद इस ऑपरेशन को मजीद एक्सपेंड किया गया, कुछ बैरून मुल्क, कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी एसेस थे जिन्होंने यहाँ पे पैसे भेजे, अपने प्लॉट खरीदे या उन पर कब्जे हो गए, फिर उन कब्जों को जो है वो वागजार करवाया गया और उन लोगों को वापस किए गए। वहीं पर जो है वो इसको मजीद पूरे पंजाब में फैलाया गया, खासतौर पर साहिवाल में, इसके अलावा सरगोदा में, फैसलाबाद में और दीगर जो सिटीज जहां पे समझा जा रहा था हुकूमत पंजाब की जानिब से कि यहाँ पे कब्जा ग्रुप मौजूद हैं जिन्होंने सरकारी अराजी या किसी की अराजी पे कब्जा किया हुआ है, उसको जो है वो वागजार करवाने का एक सिलसिला, पूरा ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर जारी है। वहीं पर ये लोग लाहौर हाई कोर्ट से भी रिलीफ लेने के लिए पहुंच गए हैं, अगरचे वहां पे इनका शहबाज शरीफ का मामला खास तौर पर लटक चुका है जमानत के हवाले से। यहाँ पे ज़िमनन आपको आगाह कर दूं कि अब उनकी जमानत का फैसला रेफरी जज साहब ने करना है और बातें यहाँ
یہاں تک بھی آ رہی ہیں کہ ججز کے درمیان کوئی اختلاف ہے اس کی ضمانت پر. تو دیکھتے ہیں آج یا منڈے کو کیا بنتا ہے, خاص طور پر شہباز شریف اور جن کی ضمانت کو کہا جا رہا تھا کہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے. تو اب یہ باتیں یا آج کلیئر ہوں گی یا پھر منڈے کو, جیسے بھی اس کی سچویشن سامنے آتی ہے ہم اس کو آپ کو آگاہ کریں گے. اس کے ساتھ آپ کو بتا دوں پی ڈی ایم کے حوالے سے فضل الرحمان جو کہ پچھلے کچھ دنوں سے غائب تھے, بالکل ہی سامنے نہیں آ رہے تھے, پچھلے 2-3 ہفتوں سے میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے پی ڈی ایم کے حوالے سے خاص طور پر کوئی ایسی بات نہیں کی جس کی لوگوں کا انتظار تھا کہ آیا وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی کے ریئیکشن کے بعد جب سے بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی اور بلاول بھٹو نے بڑی ہنگامی پریس کانفرنس کی, اس میں بڑے بڑے ایلیگیشنز بھی لگائے گئے. انہوں نے بتایا کہ کیسے اگر آپ نے ہم سے ریزگنیشن مانگے ہیں, ہم آپ کی پی ڈی ایم سے ریزگنیشن دینے جا رہے ہیں, آپ نے ہمیں شو کاز نوٹس کیوں جاری کیا, آپ کو اس پر جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے. اگر آپ معافی نہیں مانگیں گے تو پھر ہم یہ جا رہے ہیں, ہم تمام آفیسز کو ہے جو ہے وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. وہیں پر فضل الرحمان نے پینترا بدلا اور انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ آپ اپنے فیصلے پر ذرا نظر ثانی کریں, آپ دیکھیں کہ آپ نے پی ڈی ایم کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے اس تحریک کو, لہٰذا اس حوالے سے جو ہے وہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں. آج فضل الرحمان نے رات گئے رابطہ کیا نواز شریف صاحب سے, اور نواز شریف نے انہیں آگاہ کیا کہ آپ پیپلز پارٹی کو چھوڑیں, آپ آگے چلیں, آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ آگے کی سچویشنز کو ذرا دیکھیں کہ آپ نے جو ہے وہ اس تحریک کو کیسے لے کر چلنا ہے, اور خاص طور پر اب آپ دوبارہ سے بیدار ہوں, رمضان تو ہے, آپ کچھ اعلان کریں اس حوالے سے کہ آپ نے تحریک کو رمضان کے بعد کیا کرنا ہے. تو فضل الرحمان کا یہ کہنا تھا کہ ہم عید کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ احتجاج کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں, اور یہ احتجاج پیپلز پارٹی کے بغیر ہوگا, مکمل طور پر پیپلز پارٹی کے بغیر ہوگا. اب یہ احتجاج جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر نہیں ہوگا, بلکہ اس کے علاوہ جو باقی جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں ان کو ہم لے کر چلنا چاہیں گے. اے این پی اور پیپلز پارٹی کے علاوہ ہم اس احتجاج کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے, اور بقرہ عید جو ہے اس سے پہلے یہ قربانی ہم کرنے کی کوشش کریں گے. شیخ رشید کا یہ ڈائلاگ تھا جو کہ 2014 کے دھرنوں کے دوران بڑا مشہور ہوا. انہوں نے کہا تھا کہ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی. فضل الرحمان بھی اسی قربانی کی بات کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن لگ نہیں رہا کہ فضل الرحمان کی یہ بات سچ ثابت ہو. پچھلے 6 منتھ کے دوران جو اس نے تحریک کو جس طرح یہ لے کے چلے ہیں 5 منتھ کے دوران, اس دوران اب یہ لگتا نہیں ہے کہ اس کی تحریک میں دوبارہ سے جان پڑ سکے اور یہ اس لیول پہ جا کر اس کو اٹھا سکیں کہ یہ کسی طرح سے جو ہے وہ حکومت کو چلتا کر سکیں. حکومت اگرچہ اپنے لحاظ سے بڑی غلطیاں کر رہی ہے, بڑی اس میں فلاز ہیں, بڑا کچھ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس تحریک کو اٹھا کر دوبارہ سے اس حکومت کو چلتا کر سکیں. میرے خیال میں اب 2-2.5 سال باقی ہیں تو انہیں کام کرنے دیے جائے کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ اس کو لے کر جا سکتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.